Бардарои сечка хармарам тамошо кунед. Срочно варианти беҳтарин бо диққат тамошо кунед бардарҷоно. Нархи беҳтарин кати барои шумо Mercedes-Benz сечка. Сола 1998 мотор 1.8 коробкаи автомат пешниҳод мекунем. Нарха нигоҳ кунед бардаро 50000 сомон. Бо диққат гӯш кунед. Ин мошина бардаро 60000 сомон гуфта истода гирдам. Гуфтам ахира 60000 тен коробка автомат. Мошин камбуди серьёзи надорад. Ман бардаро худам осмотр кардам. Гуфтам акаҷон 60000 нархи хушрӯ. Неки мошинатон краска мешавад. Краскош пайдаги аст. Хона дискош неки рамашка, балумаш нормально ягон 38%. Нигоҳ кунед моҳика надорад якум мошинат мошин. Хуб, ҳамин расходоша ба ҳисоб гирифта, ба назар гирифта бардаро. Гуфтем нархша ака 50000 сом биёед мемонам. Нархи беҳтарин, мотор коробкаш хушрӯ бошад, ҷош бояд савдо шад. Бо элеганс аст. Гуфтам майлаш Фарохҷон, 50000 сом мо розӣ. Барои худат, барои подписчикот неки ба як шарт. Дига якта як сомна арзон намешад, синят пинат дига ҳамаша худашон кунам. Мо 50000 ровна тоза гирем, дига ҳама расходоша худашон кунам. Хай синат мекунед бардаро 300 сом. Хулас, нархи беҳтарин монда истодаем бардаро. Бо биёед бинед ягон ҷош задаги не хуш кадаги не гуфта истода. Бо биёед проверка кунед бардаро. Элеганс аст, 4 ойна электропакет. Элеганс аст ё не? 4 ойна элеганс аст. Ина нигоҳ кунед барои чӣ ман ҳайрон шудам. Ин апшикош спорт будаст бардаро. Спортами хел мешад, ба эсквитам апшикаш танҳо хел, неки торпедо ҳама ҷош мебел аст. Хай хулас бардаро элеганс памидорадин, барои ки элегансо бардаро ин инҷошон хуром мешад, не инҷошон хуром мешад, не инҷошон хуром мешад. Баъд бардаро дар нақш мебел мешад. Ё бисмилла канӣ. Пробег 400000 километр. Кондитсионер доштааст. Ана 4 ойна электропакет, ҳолати салонаш. Яка ҳолат дорад. Азай боқаги он ята монде 90000 88000 сом ана тамошо кунед агар ягон слишком зураш дар кор бошад. Ин бардаро кам расход дорад. Лабоваш тереш надоштааст неки. Куҷат дорад, утилизация дорад бардаро. Нахад доаст бошад кондитсионераш мепурсем кор мекунад ё не? Кондитсионераш кор намекардааст, мегӯям ки ба фикрам фрионаш нест. Биёед бинед ки моторчикаш проблема дорад ё радиатораш ё фрионаш. Худатон веша бинед. Марҳамат кунед, срочно чӣ хел аст бардаро 50000 сомон элеганс автомат объемный. Нархи беҳтарин аст бардарҷони ман. Касе гирад кам расход кунад, ном дорад бардаро, биёед бо қиматҳо фурӯхта метавонед. Марҳамат, лайка фаромӯш накунед, бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай ТГ. Аз шумо бародаро дастгирӣ намехоҳед ба дӯстон раҳон кунед, ата история намехоҳед поделиться, лайка фаромӯш накунед, тамом бардаро. Мошинчои беҳтарин метавонед аз канали мо пайдо кунед. Вай, бародаршонои ман ана дӯстдорони Ford Mustang. Каседа инҷа. Ана ин мошинча барои шумо бардарои ман соли 2017 16 чамоа 16 гемахай 16 4 моҳ буд 5 моҳ буд. Мошин бардаро Канада аст. Мегӯяд таги домда кадом кӯдакако ин ин дузиди анҷа аз чез начокаш аст ку заказ кардаги ман ду рӯз пас мерасад гуфта. Кадом ози кӯдакак велик дезадаги Mustang фик када гашт аз велик чиша. Барои бардарҷона хай як ду рӯз пас меомад аст. Ягон мушкилӣ надорад. Ҳолаташ хушроак аст. Ягон камбудӣ надорад. Срочни. Мотораш бардаро мотори экономичный даст, ки мотори азай баланд не. Мотораш бардаро 2.3 турбо даст бардаро. 2.3 турбо бардаро. Расходаш ҳам кам мешад, бисёр не. Нигоҳ кунед чӣ ҳолаташ бардаро. Сетиш ҳам бисёр сети хушроак аст. Дискачо шовнед, диска профилни балумош ҳам нақана. Ки бардаро диски хушроак даст. Нархаш ҳам бинед, нархи дастрас мебинед, срочни фурӯхта мешад. Харидоро бошед, марҳамат кунед. Вай аст мотор. Идед бардаро. Кадом кинобам кадом бисёри кинобам аст бардаро Need for Speed дод ин Mustang. Need for Speed бас бардаро. Чо дарша без ключовой доступ, дарош без рамка аст бардаро. Кузуфаш купе мешад не ана. Балончош нав. Гуфте машина Канада ана. Никола занед бинед Канада 2016 моҳи 02 даст бардаро. Ана чиқа кунем аки биё. Ин хеле кунем бардаро. Аки боша нигоҳ кунед. Хай 3 нафар не 2 нафар бояд ки ҷо шавад. Сиденешо полный ахир кардаган бардаро. 2 нафар ҷо мешавад. Сидениш лифт инҷа бо памятам дорад. 2 ойна пеш мешад, албатта электро. Ахибаш бардар ха ойнам надорад. Нигоҳ кунед хушаш хушроак аст. Оз я заводи бекунем, кнопка чо шуд. Ин старт стопаш аст. Ин калиташ чипаш. Старт стопар. Ана заводи чуд. Салона бинед чӣ хушроак аст бардаро. Вай аст ки барои история када гаштан бачако зураст. Ман торчо шамред. Ин электраш аст. Обогрев сидений, вентиляция сидений доштааст, кондитсионер ҳама чӣ дорад, старт стоп. Ина шиб даст. Ин аваринкаш даст бардаро, ин аваринкаш даст. Ина чӣ? Ина чӣ бошад? Обогрев руля бошад? Не, рулаш режим доштааст бардаро, сета режим доштааст рулаш. Дидед на? Комфорт, нормал, спорт рулаш режим доштааст. Инаш режим вождения бардаро, нормал, спорт плюс спорт.
4 تا режим دیگه داشته است. مرحمت کنید نه. چقدر از باردارو هست خیلی داره حتی چکش گیرون هستن که ماشین برای این کیلومتر است. ماشین گفتن که کانادا گفته 217,000 کیلومتر پرابگ داره باردار جناب. چقدر از باردار جناب من با ویخل پام داشته اوباش بسیار приятный است. نرخش ببینید چند است باردارو. سروچنا باردار جناب من 190,000 سوم باز معاملات داره. بیاید از نزدیک تماشا کنید، سودا کنید، ارزان کنید، معاملات کنید گیرید باردارو. ارزنده است یعنی بای است. جناب من او انا تماشا کنید شما ماشینایی که بسیار همین روزا میپرسید Hyundai Santa Fe باردارو سه قطارش است ماکس کروز میگن اینا باردار جناب وریانت امریکا موتور 33 6 ماه پیش باردارو از امریکا ماشین اومده است 6 ماه دیگه حجت تنیروفکا دارد حالتش ایدئالی بهترین حالت با موتور گفتیم 33 میشد 6 تگه امریکانکا حالتش به حد تازه خوشراکت خیلی که در نوار دیده ایستاده نرخش باردارو 150,000 گفته ایستاده گفتن نگاه کنید 146,000 سوم میمونیم باز معامله دارد باز ارزان کرده میشد البته باردارو میتونید بیاید از نزدیک تماشا کنید ببینید سودا کنید مخول کنید ارزان کنید گرید باردار جناب من باور دارم ماشین به شما مخول میشه سه قطاره برای سیمینی بهترین وریانت دیسک بالونش ناپانا سالش 2016 است سال 2014 15 16 استاپش ببینید چقدر است سانتا فی دیگه باردار چه خوشو کنه کامپر درستر میشه سالن وزیر میبینیم کراسکش ببینید چقدر توزیع است مرحمت انا حالتی سالنش کوژنی است نگاتگی دست салони латтаги чихолчои кожни дорад на сеюм қатарошам бардаро чорои наха электро задни чи доштааст барои задни дефлектор май пердитор дорад сидени лифт бардаро вин код занед бини 2016 апрел бас 16 апрел бас бардаро хуб горни режим вождения кожни руль мультируль 221,000 мил пробег ошибка умуман надорад монитор дорад однозонный климат не двухзонный климат контроль кондиционер чошях паркодой салонаш хушру инҷош мебелош хушру даст мазар марҳамат кунед варианти беҳтарин боз муомилаи беҳтарин дорад арзон карда мешавад бардаро як инсони беҳад саховатмандам бардаро нархи беҳтарин мемекунем шумо мошина махлуқ кунед биед аз наздик тамошо кунед тамом бардаро аз нои мо гап занед бай част خیلی از نبردارای من مرحمت کنید فکرتون حتما نویسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید تشکر زیاد براتون برادر بای برادر جانای من دوستداران BMW تماشا کنید انا این BMW چه شناختید اکثریتون یا نه انا این BMW چه ما برادر جانای من سراچنی فروخته میشود سالش 2014 کره حالتی بهترین کتی ایدئالی فرچوش ببینید چه خوشراک است برادر موتور 2.0 دیزل انا номерош ҳам падаркат 4 та 1 аст номерош бардаро дискачош бинед ниска профил дискош беҳад хушроак аст дискош ранг диск M5 аст разна широки аст хайрдоро бошед марҳамат насрочна 139,000 сомон муомила дорад арзон карда мешавад бардаро рафтем як ҷоя тамошо мекунем моторшо гуфтем бардаро фарош бисёр хушроак на английский гласкишош зардак будааст бардаро ҷаном тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш соломат аст бардаро соломат ана сеташ мокри асфалт 4 диска балон пачка аст бардаро бошам бинед бай дерзки частник мошина бардажуна аз хаҷон доварда гидам чанд қатеша бур мо мондагид савдо шуда гид бардаро ӯземҷа бардари мо вардаган ки мошинча акаҷон мо аз каналтон гирифта гидем дарётон аст гуфтам албатта дарёдам аст мошинча беҳтарин аст акаҷон камтар майдагӣ кард мегам эфтаҳ мегирам барои ин бардаро марҳамат кунед на бачаякои молодёжни мошинча бардаро молодёжни бачаякои ёш барои шумо варианти беҳтарин аст хушроак аст дискачо шабинед мошинча идеалӣ аст میگه راحت کرده های کرده میگردید باردارو 2014 بریدارشم اون پرابگش 270,000 که چکش گیرم دست مانیتور دارد اباگریف سیدل دارد استارت استاپ افتر استاپ این حالتی سالونش تارپدوش سالونش توزه خوشراک است دیدید باردار جانم مرحمت کنید 139,000 سروچنه خیلی است باردار جانم من بای است ماشینجا فکرتون حتما نویسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید باردار арзанда аст ҷони бардаро нигоҳ кунед чӣ қадр хушроак аст қаду қомати мошинча бовар кунед тамошо карда ин самари мошинча номерош худаш бисёр зебдаги аст ҷонои ман марҳамадана BYD харо ҳастед инҷа дӯстдорони электромобил BYD ана BYD E2 бардаро 110,000 сом уфта истифода аст срочни мошина дидам кам кор дорад бардаро та лабавелиш мекунед та крилош камтарак пачақ шудага аст барои нархша арзонтар кардем срочна 99,000 сомон без савдо ماشین باردار اولاتش خوشراک است نکی پرابگش از میبینید پرابگش بسیارتر نکی باردار جلو ماشینچه ماشین خودشان است احتیاط کرده خوشراک کرده گم بیاید خوشرو پرورکا کنید بینید مخول کنید گیرید باردارای من سالش 2023 ماه فوریه است باردار جلو
ана ҳуҷҷатош ҳам даст утилизатсия ҳам дорад бардаро нигоҳ кунед ата лабовияш тирешин дорад не ин крилош немиқаҷош крилони дарас бардаро камтарак рахтор тамом 99000 сом срочни чӣ хел аст такси гаштаги аст камтар бардаро мегӯянд ки такси гаштагиам худамон машини худамон такси гаштагиам футесо кушо дара шакани марҳамат салончош хушроат аст неки 2023 мойка надорад машин марҳамат салоношо мешкирад шот карта бардаро нерхи пас мекунем خوب چی دارد 130,000 کیلومتر پربگ داشته است هر هفته پربگ خودش 2021 یک سال های کردیم گفتم چند ماه های کردیم گفتم این همیشه گشتی هم باردارو نه کی پربگش 130 تا هم باشد باردارو نه کی حالتش خوشراک است بعد یک گپی دیگه باردارو پربگ اورجینالی خودش است این همیشه گپ گفتم میتونم ولی شما یک الکترومبیل میخرید میبینید 10,000 پربگ دارد 20,000 پربگ دارد سالش 2019 سالش 2020 просто فکر کنید 2023 این پربگ رد نمی پربگ خودش ماشین به یک چشم بندی است میبیاد پرویرکا میکنید مقبول میکنید نگیرید گارانتیش که تکلیف ایستاده میتونیم زرادش هم چوت کمی بوده است زپاس خودش پرسیدم باردارو 410 تا کادر روی استاتستیکاش ریالیش که چند تا گشته ایستاده است که اخراجم 340 350 سخت فایده میگردد که ایستاده نرمال است مرحمت باردارو فکرتون نیست لایک فراموش نکنید و کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید بای 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 تشکر جناب من اپاجونو خارجونو مرحمت تماشا کردن ماشینچه که بسیار میپرسید کمپاکتنی اکونومیچنی майдак Toyota Vitz نام دارد باردارو بله Toyota Vitz میگفتیم باردارو سفید ریخ کمپانی دست موتور یک سه 4 سیلندر سالش 2010 حجتش سالم است یگان کمبودی نداشته سراچی فروخته میشد خریدارو مرحمت کنید کالپاکتی شدنی بالونشون در حالت خوب است بای 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 چه اسپریچوی دو پان دارد ماشینچه استارت استاپ است باردارو ماشینچه استارت استاپ سالن رو تماشا کنیم مرحمت انا بالونشو کاملا حالت سالن رو باردارو حالت سالن هم خوب است انا اسپریچوی دوستو انا 75,000 کیلومتر پربگ داشته باردارو استارت استاپ مانیتور پارتیده چه شد بگم پارتیده سالمه هم سطفی خوشبخت است مانیتور چش باردارو مانیتوری اندروید است چه خیلی است پس خیلی دارم مرحمت سروشی سوختم شد خوب موتورش گفتیم 4 تاگه 4 سیلندر موتور بهترین یک سه میشه در اسفادش باشد 6 لیتر 5 میلیمتر اسفاد دارد انا کامپلکتاسی استارت استاپ با کابینکا چوشنا خیلی جمع میشد باز چی دارد خوب اینا قوت دارد باردارو مانیتور چش خوشبخت است پربگش هم کم است خیلی اصلا باردار جناب من مرحمت کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام هفته دو بای تیجی بای 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 از باردار تشکر زیاد باخت جناب سروچنی به خبرنامه در کانال هفته دو بای تیجی خونده اوانته اچ دی نرخی بهترین کتی باردار نه کی باردار حتما یه لایک از کنید باردار جون نرخ نگاه کنید شما از شما دستگیری شد از ما باردار نرخ ماشین ارزان دسترس برای شما همه روزه باردار جناب پیشنهاد کردم میگم نرخ 70,000 سوم باردار 2010 سال اوانته 70,000 سوم باردار نرخ به حد ارزان دسترس 4 دیسکچه بالونش در حالت خوب از خودی بختار آوردن باردار کمبودی ندارد اگرچه رسخلش همین که حجت نداشته است اوتیلیزاسیا نداشته است باردار تمام اوتیلیزاسیا میگذارید حجتی سالم میگذارید باردار ما نه دیسک بالونش در حالت خوب ماشین مایکا ندارد باردار بالونش سیاه کرده تمام ماشین کانترک شیرکین از چنگ خوب دارد کامپلکتاسی اس باردار سلیدی کامپلکتاسی توز 2010 نگاه کنید باردار سالن تماشا کنید مرحمت کنید انا حالتی سالن کانتر میشه مسئله میکنید باردار حالتی سالنش کوچنی سالن چوشم خوشبخت است بعد نیست کشش میبینید خب چهار اینا الکتر با کابینکا چش جا میشه 2010 گفتیم سالشه انا 2010 باردار جونش تو کوشون هم دیگه میشه فرق میکنه مانیتور چشم خوشروب است یا بازداری انا مولتیرول 199,000 کیلومتر پربگ باردارو اشیفکا عموما ندارد باکه بنزینش هم قریب که پول نیم دست بارداره حالتی سالش دیده چه خوشبخت است بارداره نه بای است سراچنی فروخته میشد مرحمت دوست پیدا کنید باردار اینا نرخی بهترین است خیلی از باردار جنو نرخی بهترین من خیلی فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بای تجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین اصلا مهمش ماشین با تبدیل خودتون رو باوری دارم حتما پیدا میکنید بای تشکر جناب من مرحمت تماشا کنید باز یک ماشینچه خدمتی اوپل استراجی کلوفی یونیورسال کاروان باردارو سراچنی فروخته میشد نرخی بهترین کدی 39,000 سوم سالش 1999 سال باردارو سیزانی هندله سیزانی تربوز زندگی است مرحمت کنید ماشینچه خدمتی است
срочни фурухта мешавад, боз муомила ҳам дорад. Биёед аз номи канали мо гап занед. Мотораш бардаро 1.6 простой. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия ҳам дошта. Баллонош напана. Кузуфош бардарҷонаи ман яку кор дорад, албатта ки аз ҷоардош. Нигоҳ кунед, номерош шуруъ басан 0303. Мотор коробка мегӯяд ҳама ҷош 100%. Задни камера ҳам доштааст бардаро. Кондитсионер дорад, кор мекарда бошад, ба фикрам кор наметонад. Ойнаош ҳамаш ручной. Кондитсионер кор мекунад. Фрионаш тамом шуд мегӯям, фрион заправка нест. Кор мекунад тистода. Ана. Монитор бинед бардаро, монитори Android монитор хушроат доштааст. Ҳолати саломаш бардаро. Маълумот чӣ хел аст? 39000 сом боз муомила дорад. Пробег 299000 километр гаштагиаст. Мошина мегиред бардаро, фақат кор мекунед, барои кор аст бардарҷонӣ, барои хеле барои фасониву барои арӯсбозӣ мебардаро. Мошинша мегиред, пул меовардаги мошинаст. бисёри бардарое ки камри доран, мошинаи мисол қимат доран, боварӣ доран ки аксияда чун хонашомо якта караван доран бардаро. Рости гап не аст. дур намерем бозорчои корон бардаро. Ҳамаш якта караванчои зур доран. Бо бардаро дигар мошинаи ҳарҷоравакам доран. Ин мошин бардаро мошини пул меовардаги аст. Барои ҳамин марҳамат кардед на касоне ки пурсед караван бисёр мепурсед. Ина караван нархи дастрас кардед. Як сезони тарбуз да бардарои ман боварӣ дорам ки пулча кор мекунед мебуроред. Ама хеле марҳамат. Фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром ҳафта Дубай теҷена бай. Ҷоно нигоҳ кунед, ана ин Toyota Camry 5 аст бардаро. Медонед мо Camry 5 мегӯем, кор аз рӯи намед. Ин Camry 5 Америка аст бардаро. Солаш 2017. Ҳолаташ беҳад тоза хушрӯак аст бардаро. Рост я беҳад тоза аст. Нигоҳ кунед. Ҳолаташ чӣ хушрӯ? Мотор 2.5 мешавад. Тонировка ҳуҷҷатош ҳаст. Тонировка не ҳуҷҷат дорад. То қариб охири сол даст ҳуҷҷатош. Ана утилизатсия ҳам дорад. Мотор 2.5 гуфтем, родной краска гуфта истодам, задаги дошт ё не? Беҳтарин ҳолат ба неки. Нигоҳ кунед қаду хоматаш чӣ хушрӯак аст. Аз рӯи винкод бардор яктарин тарафи бампер якта фараш алиш шудагидаст. Тамом мегӯям дига ягон ҷоиш задаги ё ранг кардаги нест. Барои ҳамин бардаро марҳамат кунед, баллончошон напана. Ҳолаташ идеални аст бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст. Комплектатсияш элит аст. Мошинча гуфтем американка. Camry 5 америкаи мошина бардаро ҳай кардагиро медонед. Беҳад мошини хуб аст бардарҷон. Ин одами ҳай кардагӣ бошад. Агар як бор комментар нависед, чӣ хел мошина аст бардаро, салонша тамошо мекунем. Марҳамат, мо ҳолати салона бинед. Салонош бардаро ҳолаташ беҳтарин. Салони сиёҳ, салони лата чиҳоли пожни дорад. Ана 4 электро. Пешоша мебинем, сиденияш лифт. 2017 бо моҳи 06 шудааст бардаро. Моҳи 06. ҳолати салон беҳтарин на панавас пробегаш ҳам кам будаст. 163000 километр пробег дошт. Рӯҷоша нигоҳ кунед. Торпедаш ранги Camry себа монанд мешавад, камтарак дигар хел аст. Торпедашош хушрӯак аст. ҳолаташ идеални беҳтарин бардаро. Кондитсионерош ях, рӯшин калид, коробка автомат, монитор, задни камера ҳам дорад. Марҳамат кунед, винкодаш ҳам занед бинед. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред. Боз муомилаи хушрӯ дорад албатта. чӣ хел аст бардаро? Марҳамат. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали ҳафта Дубай теҷа бошед. Аз канали мо бардаро мошини ба таби дилатон бо нархи арзон дастрас ҳатман пайдо мекунед. Бай аст. бардарҷонои ман, духтарако ва пашко тамошо кунед. Срочни нархи беҳтарин кади барои шумо Hyundai Avante ёфтагем. Avante MD мешавад. Солаш соли 2011 мошин Корея. Мошина бардаро 80000 сом гуфта истодагидам. Гуфтам ози ман мошинатон ябор тамошо кунам, камбудиёша дидам, ядута расход дорад. Барои ин бардарҷонон нархи арзонтар розӣ кардам. Баъд ҳуҷҷат утилизатсия надоштааст. Аз ҳамин сабаб срочни 68000 сом нарх монде. Бисёр не боз камтар муомила дорад. Камбудиш бардарҷонон не бампероша ҷош мешинонед. Не, бампероша не бардарои ман кам зазор дорад. Камбудиш мелишне ки бардарои аз духтарак даст, аз обунашимо барои ин бардаро фақат ҳай кардаги хушрӯ нигоҳ кардаги нест. Мисол як хел ҷоша камаки меҳртиедагар тамом бардаро ягон дигар расходи зиёди лишни надорад. Срочна нархи беҳтарин кади. Мотор 1.6 мотори GDI мешавад бардаро. Кузуфошам бад нест на. Мошина бардаро 100 чампул хардагидан, 1 сол бо сана духтарак ҳай кардаги даст. Дискош размери 16 мешавад, солаш 2011 Avante бардарои ман. Avante ки шуд Корея мешавад бардаро. Задни камера дорад ё не задни камера недоштааст бардаро. Дарак шуд. Сахта. Ана салон нигоҳ кунед бардаро. Пожни салон. Навороташ хушрӯ. Неки химчиса кардан бозин бардаро. Задни обогрев ҳам дорад. Бесключовой доступ ҳам дорад. На ба кабинкачош ҷамъ мешавад. Нигоҳ кунед. Бесключовой доступ дорад. Старт-стоп аст мошин. Кожош бардаро инҷаш дардагидаст. Духтан дакор аст. Химчиска мекунед, кожоша медизад, як чихолча мепартед бардаро, бампероша хушрӯ мекунед, якта пазировка мекунед. Оҳо, куклача барӣ мешавад мошинча. Старт-стоп дорад, гуфтем заводской старт-стопи худаш, калича биёр.
Самомощь шуракаст, обогрев сидений, кондиционер, монитор это надошта, сонакта монитори Android зенер, шурак бошад кожни рул, мультирул дорад. Пробега чам бошад, аз пробегше мебинем калитаби рад, эко режим ҳам дорад мушим. Ман чипаша овардам. Заводит кардем. Пробегаш чам бошад машина кани бинем кани. Пробегаш кам буд аст накиди 136000 гашта гас. Пробеги кам аст бардаром. Якта чекаш гирам, якта арабакаш гирам аст кам. Арпедауш кушру лабавоишам туреши надорад. Кам талак расход дорад там бардаром. Нархи беҳтарин срочно муомила дорад, арзон кунед гиред бардажон. Марҳамат бардажонош, хелифтем кондитсионерашам кор мекунад. Камбуди серьёзи надорад. Балонашам дар ҳолати хуб, кам бампероша задорша тоқ мекунед, дар полировка химчистка мекунед. Тамом. Ва духтарако апашко равон кунед, варианти беҳтарин барои бардаро дӯстонам беҳтарин вариант аст. Лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай теҷа бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас ва асл муҳимаш мошини ба табдили худатонро ҳатман пайдо мекунед. Бай.